Ito na guys, magbabalik na naman tayo sa panibagong video. Sorry guys, hindi ko lang naka-on yung mic ko ng isang video. It's my time to redeem myself. Hina natin medyo. Napod ko testing. Sabi ka? Saisi! Tadaan 25. Saisi! Sakit! Ngayon naririnig na yung video. Inopen ko na yung mic ko. Sa camera. Inopen ko na yung mic ko sa camera. Mag-rush ko? Dili. Saisi, naririnig mo ba ako? Yes. Bye! Gusto mo na. What should I? Nasaan si Dalde? Ba't hindi siya nasagot? Nandito ako, pre. Iwi on eh. Oh my god! Wala, sinasabi ko kasi kanina. Ano sabi mo kanina? Ngayon naririnig mo na yung video dahil naka-on na pala yung mic ko. Sada! Pair 1? Hello guys, welcome to my vlog. Yeah. Grabe. May vlog na Paborito pero... eh. Kailan kami na skin ba eh? Ay! Pwede. Sabay! Pag may classroom. Ambra! Samo. Ano daw? Vlogger kami. Vlogger Mer! Nagkina kami eh. Uy, klaban ka na. Sakit naman ah. Ano ka? Ako yung classroom bomb. Wala, drone squad. Wala ba? Matay. Bay, i-defend. No! Ay, ikaw gato! Bukas ano? Ay! Patay ka dyan. Kami na hila. Sino ka ba? Espiritu numero santi. Wait pa, wait. Oh! Just Kaya pa niya eh. Saka. Sawadi ka! Matay ka? Takbo tol! Lumayo ka boy! Tumakbo ka boy! Pabulin mo muna siya! Masukol! Kasi ma-diffuse na. Sumbagon talong. Ay, goods. Dul. Nice. Nice! Good boy. Uy! Triple kill. Ate, may hat ka bang American? Si Sai, si Alfredo. Captain. Bilang ito kami. Uy, samo kaning clown eh. Aray ko, may kaya. Ay, wala eh. Ako, hindi ah. Sama niya eh. Dili, ni sniper ko. Wala ko nakita. Buwag sniper! Ko bubulong. Kitan ka. Kagi, flashman! You got it, I know my controller is. Bayog ka na! Malapit Sige sa na. P! Eh! Miri! Nice. It is. Tunay ka, marksman. Galing talaga ang aray. Serious, what's a marksman? Hindi mo ni marksman. Marksman! Sawadi ka! Ay, parang racist naman yun ah. Ah? So, marksman. Bakit sa'yo mo giin yun, marksman ako? Ilom dira. Mga bobo. Ay, kita kayo mga camper dira. Saan galing? Oh, grabe ang ipin mo ba? Ano daw? Oh? Pedunggan. Wala. Goods. Ah! Ay, kaki. Ano to? Nice! Malakin. Ano ba yan? Nakatutok na ako eh. Wala, may po. Ate, I will save your life, right? Yeah. Grabe po rin. Easy game. Salik na ko, Al. Babae ba yan? Ate, Hindi na.
Tama mang kulit. Ay, ikaw ba Charles? Kalaban. Nasa A, nasa A. Eh, ka muna, eh. Nasa A, maka. Sabi na nga. Ba't ba, wait? Sige, mili. Mili. O, patay mo ka. Biskot. Samok kayo. Sabog! SS9, samok. Askar sa kita mo. Bagnang. Bagnang. You can do it. Toro. Nice ka, wow. Patay, day. Kay Mian, you can do it. Antoy! Antoy! Ah, folding knife by. Ay, folding knife. Folding knife by. Antoy na yun. Ano mo Tatawa yun? na yung piki. Tumalikod mo. Tura, kitan tayo. Kitan. Tumiyamos Kitan. ko. Lagi. Bisaya ka ba? Wala ba kayo folding next day? Cancel ako. No! Tagasan Wala, tsaka, tagasan ka sa Bisaya. Naman! Gigis. Balos, balos! Balos, balos, balos! Tatry ko pala mag-ano, Kaya, outlaw. Kita negro! Ako kita negro. Niga. Negro. Negros Occidental. Saan ba ako? Ay, Wait lang. banto ba na ka? Samok, tagat ko. Bang! Palong-palo! Bang! Wakasagad ng USS. Kay Mian, Charlie Proboy. Dali po din yun namatay ka. Saksak! Bang! Melee time, melee time. Pumatay ni Cheers. Cheers, pagkamatay. Ayun! Saksak! Pagang! Ano, Jay? Yeah. Nawala yung mic ko, nawala yung mic ko. Bang! Slide! Bro, di ka tuplok. Kagi, di ka tuplok. Biskut. Samok ba yun? Uban-uban, man. Uban-uban. Eh, boxing na lang, boxing. Di ba, boxing? Boxing na lang. Boxing na. Maboy! 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 Ay, na, ko dire. Wak mo ko sa ako. Dire ko. Tag na lagi. Boxing. Ay, kami sa mga yung Mapay naman mo na. S9, may pagiban. Wag man ka na sa test na. Bombay! Kay Mian, Nascambi. Wow! Gabi Nexus! Kombinasyon. Kombinasyon. Grabe ba? Kita sa bomba! Kita sa bomba! Wow! Lampakan na to! Do you know ano? Tralala tralala. Sabi mo yun siya folding knife ko? Sorry. Do you know tralala Clutch mo na yan, clutch. Kapla ko, let me sleep. Tabay. Brief natin, team. Matapos na yung madagan ko. Ay, bumada. Ah! Matay mo? Rushing B! Rushing B! Type 9. Ay, Tara. Pamin. Scott na dyan sa rest. Ay, sige. Lost Combi. Pakyaw! Kauban man. Team up. Team up.
Mama na, pero sa dola ba? Yung up mo gina. Wala na yan, hindi na yan madidipuse. Sabi mang mamatay lahat ng kalaban, hindi pa din yan. Dola! Dola po nila eh! Split up mo nung ta, split up! Wala na! DPS unta, mabuto! Wala. Bro, stupid! Los Tralilitos. Stupid! Stupid! Tatry ko na nga. Tatry ka. Hindi ba umayos? Harness ko, harness! Kabila, ay, Rushing. Huwag kayo mag-rush. Control 3. Ay, huwag kayo mag-rush. Mag-rush na lang kayo. Ay mo pag-rush. Patient ba? Eh, mag-rush na kayo kahit hindi pa kayo nagra-rush. Bye sa likod. Oh, tagna lagi ko na imo dool. Bomb acquired. Easy. Let me cook. Ayan. Never mind. Never mind. Nice. Respond, you saved my life. Sana nako kita kalaban dry ganiya. Ano daw? Na walang foot. Ano Bisaya? Hindi bomba. Ay samok. May po kung dagan. Nag-restock mo din siya. Kupato, elepanso, bombardero, crocodile, Nalilolin.